abo to borok phai tam development khabo to asole jonogon sangkano tebo porisyan khamo jonogon boni uttor khai sao development to CM rong ni development mano ke MDC rong ni development mani nokha কিন্তু আপমর জনগণনি ডেভেলপমেন্ট সেই অর্থে খাইজাকা আবো ইয়া সিটি সেই সানানি মতো আনি মকল বসকাংলাম তত পক্ষে করে হয়তো বা जों যেখানে খাইও মানে ও জায়গাও রং সংরই কিসা অঙ্ক খাইমানখা আসেকনি মানো কিন্তু গুণগত পরিবর্তন বা কুকুবিন ত্রিপুরা দফানি ডেভেলপনি বাগै অ সামংসা जों কতালকে খাইয়া abole sanani kisopano kore borok saimano जों tabo katalka haspata extension khaitongo ti asa जों haspata khaima jaga borok takha dalano khologi mano जों stadium khulokmani jaga o khaikaman jaga o jaga hoito durbaga hasari kai mano जों park khul kaifima jaga hoito ba duita tinta lok hat khaimano abo to overall triprasani development bole nung hoito holok kakisa asani mano kintu nutun scheme tiyei kukubuino tangai sanai hugo tongnai garingo tongnai taku bukhorong ni bagai mungsa samung ongkha siklarok ni bagai mungsa samung ongkha ba sadharon borok ni bagai mungsa samung ongkha bekar jubok ni bagai mungsa samung ongkha abo ke sanai kuno phani kore जों jeta jemon जों jara garingo tongnai borokno nok tangreti jara garingo tamnai huk khainai borokno adunik krishi bai jukto bahai khaiye borokno bahai khaiye huk tangnani maitini rangreti huk kainani pura rangreti huk khongnani pura rangreti huk ni mai ranani thek armo khaiye nini mai golao danani porjonto rei sahajo khaite ओंखाय hugo jara tongnai bongno adunik jibon theka katongnani bagai जों bongno rabar bai jukto khadi kuai bai jukto khadi kuai kari reti rabar kari reti ফল ফগলা যে মানসা খাদি কিন্তু সবচেয়ে ত্রিপুরাসানি অর্থনীতিভাবে ভাইয়েবল হঙ্গাকে রাবার এবং তাবো কোয়াই ইনকা ও জায়গানি বিসিংতে जों उन्नति खाने तिसाका চেষ্টা खाते ताबो बियांग कतालकुनो राबार बागान करे कतालकुनो कोयाई बागान करे ओइ टुकटाक राबार परक सारा रेखा কিন্তু আবো পরিচর্যা খানে বই কোনো অঙ্ক করে আর রাবার মানে তাবো এডিশনে রাং বই আবো তামনাই ও টায়ার কোম্পানির রাং রই কিছু মিশা কাইছা কিন্তু আবো একেবারে অপর্যাপ্ত যথেষ্ট ইয়া ওটাই এডিসি সামনে বাগিবা সবচেয়ে উপলব্ধ টংনাই ভিকটিম বিনি বাগিং এডিসি বিয়াং সামং পনি বাগै ফাইদি তাবো যারা তাঙ্গি জানাই রক नों राबार बागान रेडी कृषकनो हापुं हाथाय गोनां सिनि एडिसि एलाका माने हापुं गोबां ओ जागा राबार बागान एडिसि जों बामफ्रोम तंफोर 92,000 नखरनि बरकनो राबार गारि रेखा ताबो कयजनानो रेखा हिसाब नातों हिसाब खायतों बरकनि अर्थनीति मान उन्नति जुदि खायनि आंखाय तेले परिनि सामंता मंगनायबा गबो करे सिखला रंबै फायदि थि আছে বিরাট অংশनि बरकनो एडिसिनि पक्षे চাকরি বাকরি নানি সম্বিপিয়া তো ফয়না সংতং পুরো 7,000 7,500 এডিসি ওন স্টাফ চাকরি নানি ব্যবস্থা কাকিয়া অব যথেষ্ট ইয়া কিন্তু বিকল্প লামা হিসাবে শিকলাহাম 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোন তামনা গ্যারান্টার ছাড়া লাগাইরে দি বুড়ি রকমকে 40% সাবসিডি সলাঙ্গাকে 30% সাবসিডি রেদি আহাই খাইয়ে বরকনো তামনাই লাগাইরে দি सिखला हमने बिसिंगते विभिन्न ट्रेनिंग व्यवस्था खाइए जों बाइक मेकानिक थे आरम्भ खाइए तामहनाय टीवी स्टाना थे मोबाइल स्टाना थे आरम्भ खाइए माला फागुना डेवलपमेंट स्कीम खाइए 12 मास वाक रिखांकाय 10 मास ने पचो साथाय रुय माला फागुना डेवलपमेंट स्कीम बिसिंगते सिखला रुना डेवलप खादि आहाय खाइए सिखला रुंबागै जे समस्त सामं बतां यागो नाजाखा ताबो बियां सिखला रखन बागै অটো রনাই বাকি ঠিক থাকে 600 জনানো অটো রনাই বই সিগলা মাননাই 75,000 টাকা রাং জেরি মাননাই সিগলা ব মাননাই 600 জন সিগলা অটো রনাই বাকি ঠিক থাকে 300 বরং রিমালিয়া আর সিং অটো রেখা সিগলা हमने बिसिंगते हकसा रां तो दरेर क तमनाय बनि इंश्योरेंस थे आरम्भ खाइए रेजिस्ट्रेशन फी इंश्योरेंस
समस्त रां पैसारै जे सिखानो रोंनायनि दरकार ओ सिखानो नंगौै सिखानो sak pasanनि बेबस्था करे बियां ताबो একইভাবে যদি সানা থাকা পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এডিসি বামফ্রন্ট প্রায় 45টা হোস্টেল যারা হাসগত যারা তংই মানে বিসিং বাসং যারা তংনাই বংনো পরিনাयनि বাগै স্কুল হোস্টেল তিনি 4 বছর 5 বছর একটা হোস্টেল খুলকা একটা হোস্টেল একটা কাতাল স্কুল খুলকা তো শিক্ষাनि বাগै স্বাস্থ্যनि বাগै না মেন তামবা শিক্ষা ছাড়া তো অচল জীবন ओंखाय শিক্ষাनि উপরে জোরে जोङो सामबुतां थांगा बियां ताबो शिक्षा ओंखाय नरक जे प्रश्नति सामाने ताबो तामो डेभलपमेंट खाया तामो डेभलपमेंट खा आं तो जुदि आबो व्यक्तिगतभावे सानैनि थिजा डेभलपमेंट माने तामबा इएम सेम दिगे ना हादिबंनि डेभलपमेंट बामफोरनि इएम सेम तंनि रों नागिनि डेभलपमेंट नादि आगे सीएम रक इएम रक बमते गाड़ी का ताऊ बमते गाड़ी का बमते मोबाइल ते बमते टीवी नाय ताऊ बमते टीवी नाय बमते खाता थो ताऊ आगे बमते खाता थो ताऊ बमते खाता उनको थो आबुनि डेभलपमेंट का जीवन जात्रानि डेभलपमेंट का ताबो बेतन बाता बारि डेभलपमेंट गाने किन्तु आपमर जनगणनि जे डेभलपमेंट को कुने सान थांकाय एकेबारे कैटेगरिकली जुदि सान थांकाय जाने बागै एडिसि सामथांना नांगौ बुंनि बागै ताम थांजाखा आबो जुदि गाकले आनि पक्केल उत्तरला करे कारण मकल नुक खायके उत्तर ना बोला अब खायका ना गे खायबो सकरी उत्तर ता मरा नायबा किन्तु এই যে तामनाय एडिसि मूल गठन नि मूल एस्पेक्ट बा लैंड लैंग्वेज कल्चर न पटक एडिसि नि हा बामफ्रन तंफ्रो 1 इंच हा एडिसि नि सुपारिश सारा केन्द्र नायनो राइट करे दिनै अ राइट बीजेपी आईपीएफ टिफाइमिनि परे अ राइट सेगिनाखा राइट तंगो तबे एडिसि लाकना हा न नानानि बागै एडिसि नि केनो सोंनो दरकार करे राज्य सरकार अथच आगि बामफ्रन तंफ्रो 1 इंच हा नानानि गाकाय आर्मी कैम्प खाने पर्यंत एडिसि न मासंनाय बन परमिशन छाड़ा खाने कोनो सुযোগ करे এই অধিকার তিনি সেগিনাকা ল্যাঙ্গুয়েজ नि ব্যাপার বিয়াং তাম ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট খাবাতাবো বামফ্রন সরকার তংফুরো ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট नि बागै বছর প্রায় 100 नि পর বই প্রকাশঙ্গ কক বরক বই যারা সৈন্যে বংনে রাংরেদি যারা তামনাই নাইকলনাই বরকनो সাহায্য খাইদি কক বরক পরিনাयनि बागै जुनाल एलाका लाइब्रेरी खुलग्रेदी কক বরক लाइब्रेरी एडिसि हेडक्वार्टर ते कर्मकाय प्रत्येक जुनाल एलाकाओ কক বরক लाइब्रेरी কক বরক बासन नोटि खाइदी निनि भोकाबुलारि खाइदी टार्मोलॉजी खाइदी तामनाय निनि जे समस्त शब्द कमाय थमायका बन रुतुकदी जों जे जादु कलिजा माने आबो शुधु रसामंगिया आबोनो बिसिंनो কক বরকनि साहित्य संस्कृति हुजाक दंगो थैमा থেকে आसाइमा থেকে थैमानि पर्यंत महाभारत से कटमा रतुकारिवै तिनी प्रकाश करे बियां तिनी लैंग्वेज नि व्यापार को तंगो कल्चर এই যে खुमलंगा कैसे कॉलेज खुलका बामफ्रन मालो कत छात्र ताकले खनाका 12 जन 13 जन से भर्ती हो अव्यवस्था नायकल नहीं करे नतुन कोनो दिशा करे कोनो फ्यूचर करे अथच दांगदं चंप्रं तमय जादु कलेज जारा साबै गरिया मामी तम साबै बीए पर्यंत पढ़ी दी मास्टर डिग्री पर्यंत खाई तिनी आजागानि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री खायो बाहरे लखनऊ मास्टर डिग्री खाने स्टूडेंट उनका तिनी तिले 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 ई कॉलेज पनो थैनानि बांदां दंखा तामुखा तामुखा ओंखाय आर ताबुक तो रां पैसा करिंनानि कोई गया ट्रिपल इंजिन सरकार दिल्ली बेसिनी बबुगरा संगी सरकार राज्य सरकार एडिसि प्रशासन और थांचा तो तब बिसका थांचा खाइसे नहीं 80% ऊपर बुट एडिसि जी दिखा
বিধানসভা জিদি রেখা পার্লামেন্ট 76% ভোটে জিদি রেখা সমস্ত ত্রিপুরাসা প্রায় 80-85% ত্রিপুরাসা থানসাঙ্গে নন থানসানি মারি ফুনগি ফান্ডি ভোটে জিদি রেখা তাই বসে থানসাঙ্গে নং সামং তাंनाय বেদ সালাं কাকাই তাই বসে প্রশাসনিক ক্ষমতা মান কাকাই দিল্লিনি ক্ষমতা রাজ্যনি ক্ষমতা এডিসিনি ক্ষমতা তাই বসে ক্ষমতা মান কাকাই ত্রিপুরাসান বাকি সামং তাंनाय বা এত বড় সুযোগ বসখাং তো মনে পড়ব এডিসি সাকা ঠিক ন 4 বছর তো নেই টঙ্কা তাই 6 মাস পরে তো কাছে খাইমাংলা ইলেকশনে দামাদল বাজি থাকা না তামো সামং নাই ঠিক ন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন বাজার হজানি কক সাদি লামা কমানি কক সাদি दै হরনি কক সাদি মুংসাংখা বুড়ি রংনি বাকি বাজার খুলক নাই বোমা বদলনি বাকি আগরতলা খুলক নাই নন্দনगर खुलक नाय राजबाड़ी जिखल खुलक नाय खमलंग खुलक नाय बियां कमाय थांबाय केबा साबा मांगना सेगिना खाबा ए साबा सेगिना खा सिखला रखना लाकाय नाय नॉर्थ ईस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी नि बड़ रंग तो बय उद्बोधन खायया 1 टाका रां नांलाक ग्यारान्टर नांलाक जों सिखला रखना स्वनिर्भर खानाय बागै बिना ग्यारान्टे लाकायनानि व्यवस्था खानाय नॉर्थ ईस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी न तो बय ऑफिस खुलका तिनि ता नबय खारि थांका बियां थांका न जों हासपाताल खुलका गायनो नि क्षेत्रे स्पोर्ट्स डिलीवरी नि क्षेत्रे त्रिपुरा राज्यो हुमलंग खारंबा हॉस्पिटल का 3 नंबर 4 नंबर जागा 4-5 जन गायनो स्पेशलिस्ट डॉक्टर तंगमाने बरनो त्रिपुरा मथा एडिसि प्रशासन थामन पर बरनो नरे रेखा जों नेशनल स्टैंडर्ड परिसेबा सारानाय बेलूर हॉस्पिटल ती फैया 3 मास बिजों तामन खारि थांका बियां थांका नों साका त्रिपुरा सा कन्ट्राक्टर 5 कोटी 10 कोटी टाकानि कन्ट्राक्टर त्रिपुरा सा करे स्पेशल कन्ट्राक्टर नामनाय स्पेशल परमिशन रेसें कन्ट्राक्टर नामनाय बामफ्रनि आमालो अगुर देवबर्मा रंजित देवबर्मा राधाचरण देवबर्मा संतंफोर ओ आगरतलानि कन्ट्राक्टर बड़ कासंगे बड़ खायो जों स्पेशल त्रिपुरा सा खानाय शत कन्ट्राक्टर लाइसेंस खलिबि क्या बियां कास तिनि जा टुकटा कासंगो हासपातालंगो बियां कन्ट्राक्टर शिलंनि कन्ट्राक्टर ओ माथा दुर्बा कायो बियां कन्ट्राक्टर मणिपुरनि कन्ट्राक्टर ओ स्मोक हाउसंगो बियां कन्ट्राक्टर गुजरातनि कन्ट्राक्टर ओ लकहार्ट स्नामजाखा बनो नायकलनानि बियां कन्ट्राक्टर गुजरातनि कन्ट्राक्टर ओ तामनाय दुम्बुरबान नायकलनानि बागै बियां कन्ट्राक्टर विशाखापट्टनमनि कन्ट्राक्टर ताबु स्पोर्ट्स स्कूल खानायनि बागै 3टा नाकि सेंक्शनखा आबो खोनाखा ताबु गुवाहाटीनि कन्ट्राक्टर बियां त्रिपुरा सा सिखलारा लाइसेंस खायका चैत्र बैसाख मासाव टप बरमा हाय बंनि लाइसेंस बेबाक बरजाक ताबो कारण नों मजे कास खायदि मजे कास खाया नों आईटीसी पीटीसी क्लियर माखिनाय जीएसटी क्लियर माखिनाय 30 टाका 40 टाका खरच नाय 30 टाका 40 टाका कामसे मुंसपानि करि बियां खरच खाय बरक बंनि लाइसेंस न माथां नारक नायबा माथां माया ताबो लाइसेंस कथै ओ बामफ्रन आमाला जारा सामं तांनाय बरं ताबो टुकटाक तांनाय तो तमो बियां डेभलपमेंट काजै अब लोकरंग सानाय बाहाय चलित किन्तु खंज काय खोनाखा आंकाय विभिन्न कौर खोनालाय दंगो काजै सब कक तो हातगिया साइमिया अबंखा समस्या जायक अथच आसले ताबो एडिसि प्रशासन जारा तंनाय बरक मोटामुटी बेबाक लेखा परिजाक yang energetic dynamic बरक खायखौने किछु खायमानो किन्तु तामने बागै इंजा आबो बरंग साइमोनसे